pangalan pang Opa, yung mukha pang Pogo. O pwede rin Korean, kaso dun sa North. Kaya di relatable. Jerim, tunog K-pop, pero di yan capable. O naging boss lots, kabit, tapos lola. Hentay kamin yun na costume, nakakatroma. Crowd reaction plus distraction. Sa kanya ay win-win, pero kailangan pa ng outfit para lang mag-fit in. At yun yung irony. Forgettable iyong talata dahil nung nagmaskara, dun ka lamang nakilala. Yes, at yung grupo niyang No Manas. No Manas, parang mage lamang sa gaming, pero di na magical. Pag numanas sa laro, walang skills yan literal. Man-distract gamit yung gimmick, kasi di yan lyrical. Pag numana na sa clash, asa yan sa physical. Tama? Yeah. Kaya basic attack, di threatening yung lines niya.